Good morning and welcome to online class. Day 4, class 6, subject social studies, and today topic is our town and municipality. In previous class we have studied about our village and village assembly, village executive, how many members are there in village assembly and how many members are there in village executive. These all are we have studied in previous class. Yes, and today we will study about our town and municipality. What is the meaning of town? A settlement area which has more population and facility than a village is known as town. Town भनेको के हो त सहर हो जहाँ चाहिँ population के हुन्छ एकदमै धेरै हुन्छ जहाँको जनसंख्या के हुन्छ एकदमै धेरै हुन्छ. Where more population, yes, and facilities available, that place is known as town. जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै facility, जहाँ hospital, school, yes, these all are facility, that place is known as town. Furnace, yes, and in town, the town which have fulfilled the criteria laid down by the exciting act are declared as municipalities. There are 276 municipalities and 6 metropolitan and 11 metropolitan cities in Nepal. These 276 municipalities भनेको नगरपालिका कतिवटा छ भन्दाखेरि 276 छ. 276 वटा म्युनिसिपालिटिज छ र मेट्रोपोलिटन चाहिँ 6 वटा छ. महानगरपालिका चाहिँ हाम्रो 6 वटा मात्रै छ र उप महानगरपालिका चाहिँ 11 वटा छ. Yes, of them काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, वीरगंज, भक्तपुर and पोखरा, लेखनाथ are the metropolitan cities. यो सबै जति मैले नाम पढे त्यो सबै के हो त metropolitan cities हो. अब मैले पढ्न गएको रहिरहेको. Now I am going to study that sub metropolitan cities name. That बुटोल, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, नेपालगंज, कलैया, तुलसीपुर, गोरही, धनगढी, these all are sub metropolitan cities. Yes, हामी अहिले जुन हामी बसेको ठाउँलाई के भन्छ त भन्दाखेरि नगरपालिका. यस, सिद्धार्थ नगरपालिकामा हामी बस्छौँ. यो के हो त नगरपालिका? पहिला चाहिँ के थियो? गाउँ, भिलेज. यस, त्यसपछि चाहिँ धेरै पपुलेसन भयो, टाउन भयो र जति चाहिने म्युनिसिपालिटीले जति पपुलेसन चाहिने त्यति हाम्रो चाहिँ भयो र त्यही अनुसारले चाहिँ के हुन गयो त म्युनिसिपालिटी हुन गयो. And next topic is formation of municipal assembly. What is the municipal assembly? Municipal assembly is an authoritative local administrative body established to develop a city. यो एउटा लोकल बडी हो जसले चाहिँ सिटीलाई डेभलप गर्न चाहिँ के भएको इस्टाब्लिश भएको हो. सिटीलाई चाहिँ उले कसरी अझै फ्यासिलिटी दिने त कसरी यसलाई अझै अगाडि लैजाने, हाउ इट डेभलप, who think about that, how to develop the cities? Municipal assembly. There are chairperson, mayor, it includes the mayor, deputy mayor of municipal executive, ward chairperson, 4 ward member including 2 men, yes, from each ward, and member of municipal executive elected from Dalit and minority communities. The member of a municipal assembly are elected by Nepali citizen within the same municipality area who are 18 years old. एउटै म्युनिसिपालिटी एरिया भित्र जो बसेको हुन्छ र जोसँग चाहिँ नेपाली सिटिजन छ उसले चाहिँ के उले मात्र के गर्न पाउँछ त इलेक्ट गर्न पाउँछ. And next topic is formation of municipal executive. There is an executive body in each municipality called municipal executive. Yes, सबै म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ यो एजुकेटिभ हुन्छ, यो एजुकेटिभ बडी हुन्छ. यस, त्यसैलाई चाहिँ के भन्छ म्युनिसिपल एजुकेटिभ भनिन्छ. जसको काम के हो त भन्दाखेरि
a deputy mayor, yes, ward chairperson, 5 women member elected from among the member of municipal assembly. यहाँबाट जुन उ भइसकेको हुन्छ, इलेक्टेड भइसकेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 5 वटा मेम्बर लिन सक्छौं. यस, among elected from among the municipal assembly and 3 member elected by municipal assembly from among the people from Dalit. र उनीहरुले जुन यो दलितबाट जुन इलेक्ट भएर आइसकेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि लिन मिल्छ. And minority community who have the required qualification to become member of municipal assembly. र के रिक्वायर चाहिन्छ त, कस्तो क्वालिफिकेसन भएको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ म्युनिसिपल एसेम्ब्लीमा राख्न सक्छौं त? त्यो रिक्वायरमेन्ट के हो, क्वालिफिकेसन के हो, उसँग के हुनु पर्ने, what thing should be what should thing have देव के चाहिन्छ त उनीहरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मैले के चाहिन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ मैले लेखेर देखाउँछु. क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड फर अ मेम्बर अफ द म्युनिसिपल एसेम्ब्ली. के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त? he must be a Nepali citizen. She must be a Nepali citizen. के हुनु पर्छ त? नेपाली सिटिजन हुनु पर्छ. he must be at least 21 years old. कति वर्ष पुगेको हुनु पर्दो रहेछ त? 21 वर्ष पुगिसकेको हुनु पर्छ. यसको क्वालिफिकेसन चाहिँ नेपाली सिटिजन हुनु पर्छ. यस, 21 years old को हुनु पर्छ. he must not be exciting by law. पुरा नियमले हिँडेको व्यक्ति हुनु पर्छ. नियम विपरीत गएर कुनै काम गरेको र डिस्क्वालिफाइड भएको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले यसमा ल्याउन मिल्दैन. his name should be included in the voter list of municipality. भोटर लिस्टमा चाहिँ के हुनु पर्छ? नाम हुनु पर्छ. त्यो व्यक्तिले मात्रै चाहिँ म्युनिसिपल एसेम्ब्लीमा चाहिँ इन्ट्री गर्न पाउँछ, हैन भने पाउँदैन. फर्स्ट अफ अल नेपाली सिटिजन हुनु पर्यो. यस, 21 इयर्स ओल्ड को हुनु पर्यो. कुनै ल कुनै नियम कानुन विपरीत गएको व्यक्ति हुन हुँदैन. नियम कानुनलाई एकदम रुल्स एन्ड रेगुलेसन ललाई फलो गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो र भोटर लिस्टमा चाहिँ नाम हुनु पर्यो. त्यो व्यक्तिले मात्रै चाहिँ म्युनिसिपल एसेम्ब्लीमा इन्ट्री पाउने हो. यस, and today I will give you some word and please complete your work. Okay, answer the following question. Who is the chief of municipal assembly? Municipal assembly को chief को होता? Write the name. How many municipalities are there in Nepal? नेपाल में अहिले municipality कतिवटा छ? त्यो लेख्नुहोस्. How many wards does your municipality have? हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा कतिवटा वार्ड छ त? त्यो लेख्नुहोस्. नेम द म्युनिसिपालिटीज अफ योर डिस्ट्रिक्ट. हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा म्युनिसिपालिटीज कतिवटा छ त्यो लेख्नुहोस्. यो सबै बुकमै छ, मैले अघि पढाइसके हजुरहरूलाई. यस, I have teach you these all things in this lesson chapter. Yes, please complete your this work and show me in time. And in next class I will teach you types of municipality. What is the meaning of municipality? What is the meaning of metropolitan? What is the meaning of sub-metropolitan? Yes, these all I will teach you in next class. Yes, and complete your work. This stay home, stay